Mangkane compok kula mun katamu yan senengan katamu bini. Mun tamu laki ni kepulan debu na didi akan des sekejap nunduk cecek ni pat ada iki. Terkadang beni karo cecek napa ngocak aduh rokok cecer tat la tumpes ben rokok bareng di kudu niki. Keng mun tamu bini punten fuk tamu ya kalemah ibni cecen sapereng mulai datang sampai mulai haram tak luang sekali. Cek tambu sekali saya akan duk bro ke timur ke laut ke dojo. Mun tak nemu saya ke kanduk make mantuna tibi pahe ke kanduk. Nje engko le saya mantu nomor 2 di ku tepak cek mantu bedepak tepak nah. Mi tak tepak katoro motoran saya ku anda mantune. Arep pemilok tepak buk mare lek kidinga kita mantu nomor 2 je salamun tedung cek kol sanga mun ngakan melak. Ya cek lah mantu nak kena ngudi ya biasa tujuan ngakan tujuan teh. Mun sampean tro mantu tak tujuan ngakan tak tujuan tedung cek aman tu nak kena ngudeh aman tu nak kena umur sanggang polo belum polo 4 deh. Insyaallah sendiri ke mantu selasa mateng. Bapang datang ngelak Quran mari maulid Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin anang sibun babah ngaji alalar Bismillahirrahmanirrahim baca berbaba ngajit beba ngapes buta jaberta babih buta tak jaberta ngapes humim jaber mata jaberta tahu mata sebaban boleh pah ngalak Quran pak umur 3 tahun pah ngalak kiroati Bismillahirrahmanirrahim jica bajatan winjan jenengan cijitan winjin jenengan ngapes jotan winjun jananjin niko ketika ula ajunan kesempatan malam mangken alengki apolong eka dinto mak masemak kau reng separat tu ka Allah keng kelaben pangarep kau le panjenengan manter apolong ngabeni karo itunya bisa semak kapuju sampai ke akhirat manter eki amin. Apa sebab Allah sadabu. Holil Yasin keng madapak tok orang mun norok buntek lalam pana puju etorok kelaban iman maka ia akhirat budian orang kak dinto bekal pangampong ka swarga na puju beni masuk swarga keng marga amalatibi keng ngampong dek kapu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman orang-orang seiman ke Allah akati puju serem wattaba'athum dzurriyyatuhum pas etorok buntek bi nak potona lambak puju ngaji nak potona ngaji lambak puju asodako nak potona asodako lambak puju atarakat gulaban sampian neku HP ijak lekar zaman lain tadi zaman lain mun lambak ni kami tak bagus seorang ijak lekar in mainan tak ada TV tak ada lambak seandik paring kalau pak kelebun ni kak bernana karo 2 hitam putih tok ni kapan dia petek le setengah jam gambar kero akina tak kuat engkin abang ki mun terus bernana kin beri kaca biru kapan kaca biru naik pasang alhamdulillah makin lagi kini biru kapi dulu ada in mainan lambak kak TV tak ni kak kan situng HP tak ada in mainan apa cek daun gedang tang kibuk sek papane sebab ke genteng beri abu beri aing cek ceken lah sehari wal jualan dia pesen daun ribang laki bede-budi na masjid apolong pada laki ngapa saya kemain abu tompo sekot nung gunungan pan sekot nung gunungan pahi kemecok konjong dah karo ni kan lambak in mainan tak ada lambak keng lambak ni kemagi ngak ni kemun bejana adan tak ada dengan dengki Allahu akbar Allahu akbar pah bedakan deh ambu colok je tapok dia cangring tua jawab Allahu akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan orang mun nyampit sana ke ketika adan ibrik saya buka bagusan esapora saya buka cubaan Allahu akbar Allahu akbar nyampit boleh Allahu akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan alhamdulillah mangkene kan tu pakun nyampit mun bada adan alhamdulillah Allahu akbar Allah la asar kita ngarek leek Eki sekelangkong Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah akatia puju serem wattaba'athum dzurriyyatuhum pas nak potona norok bunte
lamba pujuk nikah sepu pokok lempak lah jaga alhamdulillah ikan tokol telok lah jaga makanya sampai lamba pujuk nikah pun malam atahajud alhamdulillah kula ban sampian iya sak ngampolo ber mungkin apa mungkin maka namun kanjeng Nabi ini kayak buah ki hatta tawaramat qadamah sampai sokoh otaba astetin Gusti kanjeng Nabi sampai berebi saat salat rajina saanya mas sayyidatuna Aisyah ni kesampai tampuruan ya Rasulullah panjenengan ni jamin masuk surga panjenengan ni ketusan esapora ya pah teu jeung aja apa jeung tengah malam tak buambu jawab pernah kanjeng Nabi afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah engkau je apa jeung justru keng asyukur ke Allah kulat engkau le jamin surga makanya Siti Aisyah ni kebek semua manja karena lakar paling mudah kanjeng Nabi mun apa jeung mancung paha gentang ya dengan Siti Aisyah kan kanjeng Nabi tak terganggu pun ngalle apa kuna bojong gentang ya ada ngalle apa kuna bojong kayak mun tepak ke Khalil Yasin kak da tengah pengajian koltung malam apa jeung Aisyah pah ni bini gentang ya dak rukung langsung sujud ke babai sagela ni kayak yang kita tahu kakek apa dimin pujuk nikah mun kita sopu lah jaga alhamdulillah kantong mun sebagian nik bin pasti kita sopu ni kalang ngiding tanggi bu salatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin ngiding tak ngiding bu ya basyiral huda ya Rasulullah salatu wassalamu alaihi munik binik ni kebelang ngiding tak ngiding bu pas ke dapur apa cak gelam buaki bu sampai mun ngiding selakek ni kejagai kudu sering ngobrol iman kaman pengajian terus kadang embuk ni kemun ngiding pah ngiding ke TV selakek pah toro tak jagai buk mari tadu kali yang tak ngiding orang santak buk mun nyekir yang laki kan bulubu pelana lakukan seharian pakai aja kentat sokon ada ibu sokon mereka kentat mun pakun tak ngiding ke dapur nganti lagi yang masak seram kayak ki kopi siapa ngajak seram kau tepak kering apa dinda di saya kok untung tak bini dina kok cek dengan nyekir yang laki pak karo sarung saya kurdut kak jaga kak ya jaga juga pancek kejiban ya sholat pah minta asilat hari ini lambak pujuk nikah ngaji kaulah ajunan harus ngaji lambak pujuk asodako kaulah pancenengan asodako maka mun sate jalan kuna pujuk etoro bi imanin kelaban iman napa cancin Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum bi Allah nak foto na panuro pangampong ka swarga na pujuk ka kencer na pujuk pa Allah ada bu wa ma alatnahum min amalihim min syai keng kencernah pujuk serem maki yampongin nak foto nasanya banyak maki tidak tak kurang sama sekali makanya gue lebih sampean makin along polong ikan tu ni cek parlo ni cek biaya banyak cek dengan lesoh benih urusan biaya banyak benih urusan lesoh keng arpan kau lebih panjenengan raja mun lagi itunya lah mulai kek nyelekek ke pujuk maka kemudian bakal bisa ngempong suarga na pujuk mentertepak ayat sikit puru eja buaki sareng Allah amin Allahumma deku leben sampean ni kemungkinan masuk surga benar mal tibi tak bisa kak ingki pejang napa saya ingki baga surga cek pejang aku leben sampean pada ben wat suwat cek dengan apa pejang pukul ni kan nunggu sponsor mun tak sponsor bah tak pejang kapan sponsor kercuk ngalak tuli ngalak uduk saja dai kalak pah yang par ya deng TV orang ngedep beurek cek kedep da jengki Allah kapan apa pejang kita beng absaab lah makanya kata ulama nanti ketika kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasir si bisa nolongin kaula panjenengan saya pertama orang kak dinto bekal selamat tolongin sareng orang saya paling mulja pasir baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya makin banyak maca selawat
kulaban sampeyan ni kemaki raja atu sebudian keng mun ahli maca selawat ke kanjeng Nabi insyaallah kaula panjenengan bekal etolong ibi Gusti kanjeng Nabi. Allahumma selawat ni kemun ahli ibadah cakap salaya akhirat etolong ibi kanjeng Nabi etunya epegempang orang mun ahli maca selawat kebutuhan napa saos bi Allah bekal epegempang ongguan makana bade dalam kitab An-Nubdah nek cebuaki sagak dintoh idza kunta fi amrin wadi alto mi nem mesti cek kene ngemik tu saya kuan ayo nggak sing negu napa sene eset peset wi ingat cak gelak buk idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj. Mun sampian nikah sompek sampian ruwet reng robetal mun sampian banyak musibah alah ko tak lem hasil coba mangkin nikah banyak ngaturaki sholawat dek Gusti Kanjeng Nabi insyaallah ieu gampang urusna sampian. Amin Allahumma amin Allahumma. La kunci dari semua permasalahan itu salawat. Miskin serat salawat, musibah banyak salawat, andi bini kikir tok lah jalan ben maca ki salawat boy. Mun si bini ngucap kaki ka apa pantai kurang ajar lepas mancing salatullah salamullah. Insyaallah maki coba bikin alto mari ni. Mungkin ibu ngaking ki maca ki sing pesepekasa. Insyaallah keleban barokah salawat ambu amin Allahumma amin Allahumma. Ya tak kira bah tege cak ambu napak ke ngoleh ngorangi cak lakar lah asli pabring reng bini ni kelakar bi Allah takdir banyak debu dari reng laki anapa rumah tangga ni kemak le stabil selaki didik debu sebini banyak debu akhir apa sai mun pah didik debu kapi sepe ngak kuburan ya mun pah banyak debu kapi maki TV tak peratu nangkin pate tetapi akhir apa stabil sebini banyak kandeh selaki bunten reng laki ni kebanyak mikir ada bu sekecek mikir aroko ada bu sekecek mikir nundu makanya compok hula mun katamu yang senengan katamu bini mun tamu laki ni kepulan debu na didi akan te sekecek nundu cecek ni pat ada iki terkadang beni karo cecek apa ngoc aduh rokok cecer tat la tumpes ben rokok bareng di kudu keng mun temui bini punten buktamu ya kalemah ibni jajan sapereng mulai datang sampai mulai haram tak luang sekali cek tambu sekali saya akan duk bro ke timur ke laut ke dojo mulai tak nemu saya ke kanduk makin mantuna tibik pakai ke kanduk nje engko le saya mantu nomor 2 iku tepak cek mantu bedepak tepak nah mi tak tepak katoro motoran saya ku anda mantune arep pemilu tepak bu mare lek kiding kita mantu nomor 2 je salamun tedung cek kol sanga mun ngakan melak ya celah mantu nak kena ngudi ya biasa tujuan ngakan tujuan teh mun sampean tro mantu tak tujuan ngakan tak tujuan teh dong cak aman tu nak kena ngudeh aman tu nak kena umur sanggang polo belum polo 4 deh insyaallah Senin ke mantu Selasa matengki jadi tak luang bagi beli jajan tak luang jadi lakar sengaja keng cuman Imam Ghazali ini kepada bu senikah as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar dek kalian sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah artinya orang bini makin banyak debu ni ke justru tetilan-tilan kesayan ke selaki cek kajian ni saya ambil buknya as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar kalian sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali maksudnya lambak ni kebanyak orang yang kak teti pujuk yang kak teti wali bi Allah benih keng mereka terangkat benih keng banyak ngaji benih keng banyak sedekah keng si bini kikir tok selaki neng ta'ala ben selaki bah yang kak teti wali malah neng kitab ni kesampai beda macan tunduk kereng laki alasna so macitung selaki ni ke andi bini nak kikir tok selaki sabar ta'ala ben selaki ni ke yang kak teti wali bi Allah mangkana sambian kak mun andi bini celeper man paiman kak pola keng wali ya sambian ayo gila ongkun ya paling je kaje pola teti wali murid lah nanti Rabbi Allah selamat amin Allahumma biasa Sayyidina Umar berkering bini ni kata alaban kak Sayyidina Umar ni ke orang paling keren Sayyidina Umar ni kenapa-napa lekeng manusia kenapa-napa lereng kafir setan ni ketakut ke Sayyidina Umar
Inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira jalan isitung jalan, mun jalan ni ke Sidina Umar lebet. Setan dari barat, Sidina Umar dari timur. Setan si buruh pangdaja kana beda Umar. Makanya mun telu kiai kan labeng tulis Umar Al Faruq. Kasaja pun ulama makle setan tak masuk. Nak kana kini lahir dari ni tulis Umar Al Faruq. Letak iganggu setan. Mun sampean tak percaya, nguti beku leku oba. Kapan anang lahir tulis dari na Muhammad Khalil Yasin. Mun tak bi abs apeto anang ya. Sidina Umar ni ko paling kereng-kereng, setan tako. Kanjing Nabi hijrah ka Yasrib ka Madinah, sing malem mak tek ngitek. Kanjing Nabi ni ketek ngitek takoy pangkiring kafir. Sidina Umar kelegu na mirang kafir kan kanjing Nabi hijrah ka Madinah. Bila malem tak sak-kasak takoy temu reng kafir. Akhir Sidina Umar ni ka bahjang-unjang reng kafir. Reng kafir pahjon ceng isabak kakak bekapi kapan apolong pah pidato Sidina Umar. Ya maksarul Quraisy, wahai orang-orang kafir. Jadi ngaki, areh Umar bin Khattab reh leku hijrah dari Mekah ke Madinah nur aku kanjeng Nabi. Siapa setero cete kang altok dari batenah. Siapa seandi cita-cita bini na titi janda ben siapa seandi pengarpan anak titi jatem. Amba Umar berempa abai edim ma abai. Reng kafir jahiliyah maki putu mikir iki. Ya anu napa ngambek penyakit dia. Ila pedang penyakit mun nyambe nih kan. Cek Sidina Umar nih mun kedung muka pedang nih kecetak mun sepolo ngalto. Mun guleban sampean kan karo cetak gereng mun sini. Sidina Umar nih mun muka pedang nih kata abeli boleh pedang kecuali bededereun. Lekar paling gawat. Napa boleh keng karo malaikat setan. Malaikat ipat aku bi Sidina Umar. Sidina Umar nih kesedo. Sampun sedo pas Sidina Utsman mimpi peh tanya aki bi Sidina Utsman. Umar sampean lambek bagi setan ipat aku itu. Nyedek ada ilmu kubur malaikat. Wah nyapit Sidina Umar, ya apa cak bagi malaikat takut kang koe. Wah cerita Sidina Umar, kok pan mati je bahayan tadi bi malaikat mungkar nakir. Wah tanya malaikat, ya Umar, mar rabbuka? Siapa pangeran nakake? Abi Sidina Umar, wa mar rabbukuma? Mun kaki kedua je siapa pangeran dai kok? Wah cengeng malaikat deh. Meda iya dia. Ini benian nyorot malaikat cepon pah matur ke Allah. Ya Allah, bade makhluk kesampian anyar mate nyaman Umar bin Khattab, bi kule tanya aki salat aja, jawab kule tanya aki kiya. Pai tanya aki pangeran kule sera. Jawab apa bi kaki malaikat? Tak jawab tugas kule kan tanya ke kuburan. Siapa pangeran kaki? Ajunan Allah. Jawab ke Umar, Allah tang pangeran. Bentar boleh malaikat. Umar, mar rabbuka? Siapa pangeran kaki? Jawab sereng Sidina Umar. Wa mar rabbukuma? Mun kaki kedua aja siapa pangeran? Pak jawab bi malaikat. Allah pangeran kaula. Iya pada cek tanyaan. Ini keng bocoran kesampian, bocoran ki. Jadi mun sampean ku lekuk setem banyak banyak debu sampean. Dan itu Sidina Umar koi. Mar rabbuka wa mar rabbukuma? Mun tak perecat ki. Sidina Umar nek yang kateng ke kanjeng Nabi yang ki mun guleben sampean jak macam. Oh tapi paling gampang ngapa laki baik ngapa laki. Tak pot repot ki. Pertanyaan ni kuburan ni kemenem pun ulama. Mar rabbukah wa man nabiyukah wa ma imamukah wa ma qiblatukah wa ma dinukah wa ma ikhwanukah. Paserah pangeran sampian, nabi sampian, imam sampian, Ka'bah sampian, agama sampian, treta sampian. Lah ngapa laki bagi makin tawat ruwet. Allah pangeran kaulah, Nabi Muhammad nabi kaulah, Quran imam kaulah, Ka'bah kiblat kaulah, Islam agama kaulah, Islam laki Islam bini tretan kaulah. Mun la apal makin aja tak napa sampian. Nyaman mun tanya aki malaikat, mar rabbukah? Apal kat apal. Mun tak pal ki sampian. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Makila sampean mangken apal keng mun amal bagus tak becek sampean tak kira bisa jawab. Keng bagi sampean mangken tak oning keng mun amal bagus sebanyak sampean bekal selamat bisa jawab. Allahumma. Jadi saya jawab ni kebeni masalah ngapa lagi tak apal tapi amal bagus. Orang masuk ke kuburan ni kata epele pulan kiai, pulan surbanan, pulan ampu ceramah dek pitenah. Cek kudu keng karo tukang ceramah. Mun mangken ni kata ning torai kak. Bagus napa ten merga surbanan. Ada lo bisa kak. Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi ketika sedo epekol sareng orang kampah seraan semikol Abi Dzardin Al-Ghifari. Senomor 2 Rakanah. Senomor 3 Sayyidina Hasan. Senomor 4 Sayyidina Husain. Sayyidina Ali, Abi Dzardin Al-Ghifari, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain semikol Sayyidatuna Fatimah ketika wafat. Sabak ke kuburan sebelum sabak ke lubang Abi Dzardin pah ngucak ke kuburan. Ya qabru atadari manil lati ji'na biha ilaik? Hadihi Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan kakek tahu ya siapa bingkok saya pasang kaki setiak. Ada saya pasang bingkore orang saya paling mulja kuburan putra Gusti Kanjeng Nabi orang saya sangat ekani sare Kanjeng Nabi. Cek saking bahasa Arab betal sing ajak lah nyala kaki kuburan.
mun lanyala magila katana ka kejek kining belet ari putra kanjing nabi sani kejek sing ngebahasakan tuh kalaban izin Allah kufuran bisa jawab kalaban bahasa sepaseh sampai sehadir ni kangiding kapti ke bahasa na kufuran pah jawab ma ana mawdi'u dhi nasabin wala hasabin wala malin walakinni mawdi'u man kathurat hasanatuh engkau kufuran je benih kenang na orang muljah benih kenang na orang tengki pangkat benih kenang na orang andi pese banyak tapi siapa abai masuk kangko mun amal bagus sebanyak selamat keng siapa abai masuk kangko mun tandi amal cuba celaka nek ke Siti Fatimah bu apa na boleh karo Bung Tima apa na boleh karo Khalil Yasin mati pah bi sampean pah kocak kuburan saya ngak ya ada saya kuburakin orang sambung ngebek-bek kita studio terus nyaman Khalil Yasin sing ngajak macam kakek bi kuburan dijawab apa na boleh karo Khalil Yasin makanya kakek je masuk empir cu akapi ya ada pelek namun lah masuk ke kuburan orang ni kesibukal selamat selamat tak selamat benih masalah angkepan itunya cang orang saya tak saya tapi aman lah nang kini kata pangki serse saya kak pulang sini asurbanan saya mun pah surbanan saya tak usah bejeng beli surban bae to re lepas bet bae ngak gedeng loh engki na pangki pulang sereng tani tak pangki kak mun parlo to kok bagusan keti sampian nikah malah muni mature ni ke guleri bering ketika bade situng Habib cokoco situng Habib bak coba aki di mature ni ke keluar jing bajingna sa acara ka engki na bangki bajingan keng mun kiai bak coba aki Habib cokoco acara ke bajingan kula ngenes ati ya Allah kula cang orang kocak ustad keng kanjing Nabi bak coba aki nak foto nak bak coba aki kula tak bisa acara sementara bajingan bisa acara kula ngocak eman kaman mature ni kenapa na boleh tetireng saya ke di sampian teti bajingan muni mature ni ka masuk swarga kak cari motor ni kengas teti maleng muni motor tengah tega maleng muni motor maki maleng munding masjid tak ngicok arap apa kak takut kening belet cong maleng takut ke belet kak maleng muni motor mun kening madrasah tak kalah kerja ben fokus engki na bangki mangkana kula yakin tetiring motor ni tak kira tak masuk surga kapi amin mun penasaran languti mangkar sampean ing matergi pada lanceng umur amin Allahumma amin Allahumma pon abali pole ketika manusia ni keampun masuk ke alam akhirat maka pasai rasi bisa nolongin kaula panjenengan ketika amal kaula panjenengan tak bisa masalamat ketika dosa kaula panjenengan terlalu banyak saya pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana kaula ban sampian setiap amoloten ngaturaki narjus syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram ya Allah kau lengar pertolongan Gusti Kanjeng Nabi kau lengar pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lau kunna nartakibul muharram sekalipun peten kau le saben are saben bekto ala kutusa tak bu ambu lakar syafaat Gusti Kanjeng Nabi ni kae peruntukake orang se ala kutu sepenting banyak maca selawat pangki budian ce orang ni ke umat Kanjeng Nabi saya paling rajin tandina dua ce pun ulama yang pertama min atharil wudu ghurdil muhajjalin lampat wudu nikah pote mencorong terak nikah ipangki umat Nabi Muhammad mangkana sampean mun wudu nikah pasampurnah mangkana wudu ni kebi setan yen tare beda setan khusus saja ga wudu ni mak le wudu kula ben sampean tak sae apa sebab wudu ni keselain syarat di dalam ibadah itu nyah termasuk syarat kenal teti umat Gusti Kanjeng Nabi di akhirat mangkana beda setan khusus ganggu ke wudu ni kenyaman setan walhan ni kenang narok jeding mangkana mun sampian buk tengah malam ke jeding pah beda orang tu ditanya aki kaki walhan kak ya gua pula tepak kematuan pah kedok ben cadeng sampean le kapan le tepan ni walhan je pah lo cukup sekalian ka wudu pah nawai asyhadu an la ilaha illallah nawaitul wudu Allah nawai lagi terus mulai dijeding nawai je kalangker bah cekak usolli fardol Allahu akbar jang saya tanah tak saka asyhadu an la ilaha illallah Allah usolli fardol Allahu akbar jangan saya tak boleh kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu ada aja
benia takbir aja mun sampai 14 alif beni karo takbir dah make beujeung tak asa jeung takbir tak asa. Mangkana cepon ulama orang ini mun di penyakit waswas situng carana al ihtiyat tarkul ihtiyat cek teh ngate setan saakoto yatin ni kalabeun Allahu akbar tak asa kak tak asa colong tak asa kok jika cek laben ben colok betal mun ben colok laben ben atikiyah asa tak asa beni urusna manusia urusna Allah sepenting kula ben sampean la beujeung nggih keng biasa sandi penyakit waswas nikah golongan kampani santri ustad pinter kiai nikah sampo waswas kan atau benyai ustad pokok ngempak nih kah santri pinter ustad kiai apa mimpak nih kesandi penyakit waswas empak nih kejantan setan apa kejantan setan seempak nih kebujeng apa ratu ke Allah maka nih setan diganggu le tak peratu mun grup dah kuliban sampian aman ka aman iki mun bujeng itu nadung tedungan bi setan torot karena tak kira kosok aja kok kapan cekeng Allahu akbar oleh telo oleh empak cang setan ada remai kok jaringan kuliban sampean bagi abajang pah esenareng sabareng mungkin apa ki abajang masjid pahnya mana Bilal ben khotib jadwal salat apa baca pemari adep ke baba saja dah pah bitong labeng Mekah tung 2 3 4 tung mening belu Sayyidina Umar ni ka abajang lambe coco dari budi ni kata kerasa cocoan ni ka pangki ketika mari abajang kuliban sampean tak usah pah cocoan kak jareng ngek lebet dikepak idi masih tak ikeru mun abajang cak maki tengah getel mungkin apa ki keng cuman makilah ibadah kula ben sampean tak pati sampurna keng mun ahli maca shalawat dek kanjeng Nabi insyaallah bi kanjeng Nabi tolongin amin amin Allahumma insyaallah kula ben sampean selamat amin Allahumma mangka dapat banyak maca shalawat dan kula sering cerita iman kak diman dan kula justru di mene ketoman ijazah sareng salah situng kiai cong mun kaki troso kieu kaki benare maca shalawat 1000 alhamdulillah kiai ini kesampe ada bu mun kaki lah maca sholawat sehari 1000 pah tak soki ong gaing kok kroma mun kok mate tang tok patok on duwe maca kula benari 1000 kak cek terus soki ya alhamdulillah makin kula ngakan tak melarat jeng colok tak bi murkomur iki ong guan refung kula nikah tak nemen padi beres tandi banyak compok keng maki beres tandi banyak kula nikah padi maki andi didik lok teman luang arapa kula ngakan iman di mana to kelak laku kula ngakan Banyuates dari Banyuates saya narik ngalle ka Tuloko ki puru bad maurib ngalle kula dak kanong kesan mangken kak kantok leku ki laku berangkat boleh deka kula ke Mekasen rek narik karo betal boleh leku nika lemah-lemah ngalle boleh ke Bun Timur mangkat ki laku mole lemah mangkat ki laku dapat gol 2 mangkana Roma anak kula abit seandi ale kak iki teti kula maki andi beres ning didik tak wang luang mangkana sampean coba lenguti pesen iki kebenare maca sholawat 1000 marin pah ngakan le ngalle iki ki laku ngakan yom pun lemah ngalle karampenang sing malem mah pah ngalle ka butuh mermer seminggu bitong berempau tang aja maksud teh benih kutu le ngalle ngakan keng mun oreg ni ka ahli maca sholawat odi ni kaya pasampurna ka ring matura ni kesampurna oding apa-apa polan ka Kanjeng Nabi ni kepen taun amolotan mun amolotan ring matur ni tak mikir biaya dekah biaya maki banyak ipak keluar tak kira pikiran menuntut Kanjeng Nabi kerja di baring Facebook bade molotan berkatanya letek sacirigenan ni dong bade berkata kapan pekol tegala buah gentang di baring urusan ibadah kalau tak kira pikiran mangkana ring matur ni kata hajat benih keng soki benih keng banyak pese benih keng banyak tunya benih keng banyak harta keng banyak rizki ni kula ben sampian baru kana sholawat amin Allahumma ore ge sorba je siki soki roka andi pese banyak miliaran pese na uning miliaran sampian semiliar aja mun kebeli centul ngambang robetal reka iki andi pabrik andi hotel keng makel andi pabrik andi hotel andi apartemen pesen miliaran rizki Nabi Allah pasakoni pahibri penyakit si hanya komplikasi banyak pesen nah keng kok sapi nyege kok embi tak bisa ate lo gelem ibri kacang tak ande kebain apa pesennya banyak mun kok sapi ben kok ajam tak bisa saya bisa nakaro sek jekung cukup timpi bentahu kebain apa pesennya banyak kalah karing lu betal tandi tunyak tandi pese tandi pabrik tandi hotel keng napa sih tak masuk ke kuliban sampian tetangga amorotan pah ibri kok sape haram karo pering ngasih tak luang ka iki mentolong apa dok ibri kok ajam pah kel kedi kapan mereka kel tolong ibeki ke koceng tanda bersegel lu saya kel ibri isati benih karo sati na saya kakan palapan pah yella benas engka pering apa ni tolong depak ke dalam langsung ibak ke lumari yang kumari ekorai bersegel lu lek
lekas nemu ngak bungaan kula ben sampean iki napa ki lekas nemu ngak bungaan makiring miskin kak makiring tak andi lekas nemu bunga yonceng tentang kemukodaman entar pan mole ibri amplop depak ke rumah ada orang ibu ka asleme ibu kejak ben bunga tege cium kak alhamdulillah asleme ibu ari mun nyari aki tulai ibu aki oleh cahaya iku ning lema ibu keng bunga luar biasa sampurna kula ben sampean odi benih keng banyak tunyak tapi keng rezeki na banyak iki na bangki salah tak teman itu penyakit ring rubetal je orang Jakarta segi soki sandi saham miliaran triliunan keso penyakit dari sebarang gagal ginjal penbulan kotuh cuci darah jantung kanker kronis tumor ganas kuliban sampean ka bedan di penyakit ngak kaya ada celok teman periksa aki karena otak karo otak kayak tabu kayak cetak ya tak repot sakit apa ngelenyak gas kapi saya bedak ya tak wat ruwat menurut kisok kira kak iki baka karang menjangan tak bisa ngele ke Jakarta tak bisa Jakarta ngele ke Singapura kuliban sampian ada pada sara ima ada juga le ke Malau depak ke Malau mate pun tentak wat ruwat iki na bangki kalaban baro kana solawat tan kuda dimin ke ngamal lagi solawat dik cek sana solawat dibitan kuda itu nyai kauntong ya akhirat syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi mangkana tan kemudian kula ban sampean umat Kanjeng Nabi min athril wudu dari lampat wudu saya sebut kalaban ghurril muhajjalin senomor 2 kalaban banyak maca selawat Gusti Kanjeng Nabi pangki bi Kanjeng Nabi amin Allahumma makanya mandi manto kak tak teman luangi compok kula nase ya kayak mung kedung tak untung mungkin semalam koncengan dukale haram pah tak ngakan sekali kak pengajian saya ada pan beri ngakan ustaz ngaliah tak usah beri ngakan tak kira ada tek angangan lah ngalle ka pengajian nomor 2 langsung pidato letek dan tek ru toron kol 12 pan mara pidato bah bedegi betalam di dalam ustaz kuber tak kira ada ustaz alian mana ada pengajian saya ada ni kok angang boleh kak ini ngeneng jak gula tamu keng monat ya apa suwan kang matokang papaan jang gula orang kita ngakan segala ija dengan gula lapar dia pak gelem mobil beco ngakan berkat jang TV kapan mara beco tanangi pamasuk alhamdulillah tepak ke beras banyak letek kak iki dan kini lak kue Roma sing akan lagi terus kadang akan diberi 2 kali berkat ampuh tak kelero kita omah di Bangkalan ni gula dapat pengajian saya ada diberi ngakan alhamdulillah langsung ngakan jang gula mereka senika ngale ke pengajian nomor 2 dapat ke nomor 2 kita pada sapi datu ngak gelak gula pemasuk diberi cecen diberi ngakan sekejap ngakan 2 kali mereka pidato gula mulai pah beda bekila tuan rumah norok buntek di buding ibu berkat dapat ke mobil kapan sabar berkat dah bukan muka lah benga mobil ngatelak berkat dalam pah ngoca mari beri berkat dong benih mari beri berkat di pengajian saya ada jaga mah berdering juk tojuk pah ngoca mari beri anu pun mari beri poro boy minta rajaan saya teguh sabar saya dalam kalah kak aja mun pah dia tok magi sehari koncekan pak kali ke rumah apa kuno letung berkat kok jebuk apa benih gula benih keng ngarep berkat benih biasa oleh berkat gula keng karomun gula kanik bini amit kaun jangan pak kali pah berkat oleh ning situng gula yang kuah bini boleh bulan di Bangkalan josom kiaya bini 2 magi gula pah yang kuah sendiri menik sampang kan tak osom tanggi tak osom ila ke belaki jadi ada yang tahu di sampang nikah cak sampang nikah kelompok takwa kak takut kasih tuang ki mun Bangkalan jeng tawakal maka kita kok kasih tua mah buru akal ya pon si pertama napa nggak si pertama hilang tulat ya bro kok pengajian dina diminta cengkeracengan suara tegak tak ada apa tak tahu si pertama si bakal nolongin i akhiratnya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menteri tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma nomor 2 panah pasti bakal nolongi kaula panjenengan Al-Qur'an makanya Kanjeng Nabi ada bu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi maca Quran baca Quran gak dintok karena Quran dia bakal nolongi kaula panjenengan orang mbak lamba alhamdulillah kula ben sampean nyapok ke zaman sezaman ni kalamba ngaji kapi engki na bangki
ilmu langker lambak kula ben sampean saya tak ngaji anak kene mi tak ngaji melok ngaji cak mulai dari emba ke bebe ngaji kapi emba nang Al-Qur'an wallazina idza falu ngaji keng lagu angklong embung dateng ngalak Quran Bismillahirrahmanirrahim watlu alaihim naba bani adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin bapang dateng ngalak Quran mari maurib Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin anang sibun babah ngaji alalar Bismillahirrahmanirrahim baca berbaba ngajit beba ngapes buta jaberta babih buta tak jaberta ngapes humim jaberma tak jaberta tahu mata sebabun boleh pah ngalak Quran pak umur 3 tahun pah ngalak qiraati Bismillahirrahmanirrahim jica bajatan winjan jenengan cijetan winjin jenengan pes jotan winjun jananjin niko ngaji kapi mi tak ngaji ya lambek ni kejak ring sepo nang ngaji ka mun ring po sepo lambek ni ngaji kapi tangki keng kula sering ngabala iman kaman ring lambek ni karo mun ngaji karo orang angang mun po sepo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in orang angang ngadidik nika saya matur mun saya jebah talempas angang gelu wajah kalulilaki kan tata keng jak coko cuma ki dite bujuk lambek jika iki na bangki lambek ni kama kala ngaji tak pati tepak makila bacaan tak pati saya dite bujuk lambek ni napa saya baca lambek manti ka Syekhuna Khalil Bangkalan bin Abdul Latif Al Bangkalani toman situng bektoni ke abhas ilmu ba'da asar ketika enga kita abujeng pana bujeng ari lah compet tak nyapo ketina apa Syekhuna Khalil langsung ngelak papananyor esaba ka aing pahaguncing ben kancan entar ka Mekah itas guncing libat pampayan nyor jema depak ke Mekah sudah kita adan ngaji na tak pasti terkenal Syekhuna Khalil nikah keng mantis saya kedebu arapah atina loros napa saya baca cepon Imam Nawawi ternyata malam-malam ngambeng ni kenik saya baca Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah nikah malam-malam ngambeng kak pula terus ngambeng kak macam nikah pah ngambek banjir sampang roh bagula teman ngutiaki kak dari Sorbaja ke Banjarmasin nih depak alhamdulillah situng syaratnya beli tiket ngambang gitu cak mun lambe nih kak mun mangken nah pas saya baca mangken cak dengan gula ban sampean tak pati manti beri malam-malam bi ya baca depak ke rumah kelu ki yoti pola manti cak ke pangeran pah yoti ring lambek ni kepunten mangkana cepun ulama idzil fatah asba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi mun tak yakin cak terus sakit tak kira bi paham kanjing Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah teuleum menika lay kepong ring kafir kanjing Nabi curiga eta kok buruh kepong teuleum mah dalem bade Sayyidina Ali bi kanjing Nabi Sayyidina Ali pakona sarin tempat sarin nah kanjing Nabi keluar ben Sayyidina Abu Bakar napa saya maus kanjing Nabi karo maus Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat karo keng maus ni ke kanjing Nabi keluar dari dalam saya ketelak bi reng kafir karo Abu Bakar kanjing Nabi tak padeng maka nikah cepon ulama malam-malam ilang kak pelatro ilang sampean macam nikah telu arif woi pah nyari kuburan lobeng hari niki ongguan jantan pelami sampean ku lekun ntar ke Mekasen kota ntar ke Sampang pah sampean gi sepeda blong ada sorat deh ya ada pah beda operasian beda polisi ngambek kapeto sampean cek ender lebet gelu macam Fatihah dukale guru khusus kapi Fatihah nomor 3 khusus aki Allah menter elangah mari ini kesampean pah maca Yasin wal Qur'anil hakim sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun kepak sampai dan pah srepo mari srepo sampean pah mangkat alaunan sambil misem ke polisi insyaallah mulai aderet
Meta manti tat, meta manti yo. Bila sinyo on manterelang ngaruah. Ontong magi orang ngata elang dia. Benih keng bacaan nasi tak manti kanjing Nabi mau seni kelambak manti kula ben sampean meta edi. Busina butul. Busina but. Karena kula ben sampean mon kena laki ibadah tibi belum tentu bisa. Keng mun jelek ke fujuk insyaallah pada masuk surga. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sejam kak kurang 10 menit. Siapa sih ambu? Cek kayak ngebelejeng gue sampai subuh ki. Tojuk sampai subuh kuat sampai. Kuat buk tojuk sampai subuh. Tojuk cak kulian buk gula muli yang ki. Baik apa kena gantung. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tetireng lambe nikah. Pak mau senang nikah pot lopot keng beratuk Allah. Tek ku tak usah reng lambe. Mangkin boy keng mun rekare nak orang lambe. Adik kirane ke pakun tak tepak. Keng cek kelero aki tinggal cek liku limantian kasa. Makanya sepase pekala ka pangeran. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Kini ngaki bamba. Banlos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lober siapa kotaknya abang nakin pele telur deki kakile artinya orang ni kamun atina berseni kasih maksud hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ni kata ningali betena kaula panjenengan tapi saya ningali atena kaula ben panjenengan nggih. Kula sering ngebalai man kaman buk mangkana mun troteti orang ahli maca Al-Qur'an cara gampang. Qur'an ni kecek jauh dari kula ben sampean. Orang terkadang tak baca Qur'an, Qur'an ni kepulan jauh. Mangkana mun mari abajeng sampian sekasokan ngaji sampian mun sajadah yampar elangker sampian buk mun sajadah yampar kamar jiting sajadah ni keberi katok ni beri Quran mun mari abajeng cek ndre cek kelum tak tala muka Quran nah pala sangka ngaji banyak si penting istiqomah korban mari abajeng buka makin ngaji kan didik tak napa nek saya maksud kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat sakus-bagus kelakuan ni saya bisa kurus terusan meskipun kan sakoni. Mari pajang duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul azim ngaji yang muni boleh bahilok gelo ongkuan deka deki mari asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim insyaallah kompo ya beluk hatam toh ada juga keng ni kelangkong saya etempeng selok ngaji sama sekali paham iki pon ni kese nomor 2 saya pertama saya bekal selamat Gusti Kanjeng na nomor 2 Al-Qur'an senomor telok pasar sebekal nolongi kaula panjenengan lah nih pujuk serem nih kasih maksud kalaban ulama orang soleh nih kebingkengan bisa nyafaat dan bisa ngiba orang lain pujuk serem mangken seh sampian kek nyeleke kak kantok biaya banyak pakuni kelakoh lesok benih keng tak sompek benih keng tak ruwak keng pakun ekalakoh keng demi ngarep pertolongan pujuk ya khairat mun kanjeng Nabi tak mangki ke kula ben sampean karena terlalu jarang maca selawat mun Al-Qur'an tak nolongi kula ben sampean pelan tak teman maca Al-Qur'an manter pujuk serem nikah bisa nolongi kula ben sampean ekibah dek ke swarga Allah Allahumma makana orang soleh pujuk serem ni ketika masuk swarga kemudian isatabi malaikat pujuk pola beda nak potona saiki baengki pola beda tatangkeun saya bekta engki saya pun pujuk banyak nak foto gula dia guna malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maka pada benbitungan bintang langit ki bamun sampean kesokan keluar boleh pujuk ni baik kau baik kapi orang yang batal maju norok kapi norok bah norok kula ben sampean Allahumma selamat kapi benih marka amal tibi keng ngampung kak amal pujuk ni kesai maksud debuna Allah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
wa ma alatnahum min amalihim min syai kor torok lalam panah torok lakonah ya torok kelaban iman maka bekal pangampung kakencerna ben ke swargana pujuk ben kenceran swargana pujuk ni kata jen korang makiring sarobetal ngampung kapi manter pada selamat amin Allahumma manter pada bisa ngampung kapi Allahumma ben manter kaula ajunan iki babi pujuk amin Allahumma makanya tahun ketika beda aki meskipun tak kutu pengajian raja ketika itu sanak potuan 30 orang yuk mukaddaman yuk keng mak leba sambungan ke pujuk amin Allahumma sekaligus atua aki orang-orang sebeda ilmu kufuran polami beda kufuran selain mak leba norok celep keng makin orang lah beda ngocak ibenggalan ni kata lil ban yasin kita maki ke kufuran tak ada pak ibu ibenggalan sebeda ngocak ni kak kula cerita pengajian di man kula tu mani telepon ring Malaysia tan kula ki burungi saya pulsa depak teku aki buka HP asa seketebu pulsa dari Malaysia kamu tu udah depak seketebu mun pulsa saus depak pah Fatihah ke kuburan tak depak masa malaikat kalah kat pulsanya nak bangki pulsa ni ke depak Gus Dur lambat teman tanya ya Gus orang ngirim yasin ngirim tahlil ngirim pamausan dek kuburan depak ada panten depak jang Gus Dur mek bangki cak depak Gus cak dengan kok mun ngirim yasin lok temani pebelih dia iku tak usah ruwet tak usah nyari ayat tak usah nyari dalil lah ka bayi la cukup ka bayi dalil ka kula ben sampean pala beda cak ngocak ku leku masa depak ya pala tak baca je malah ramate kok sen halil lagi dah kok pala ku leku ikrim yasin tak depak betul boleh keng mun depak cak aku liun punten depak kapi mantir bi Allah selain adua aki orang-orang sesete banga sepo kaula ajunan malam mangkin ni selain kula ben sampean nyelekek ke puju banga sepo depan jenengan ni kemangkin sepo ratusan Dibuna kanjeng Nabi tafaddalallah bi kitabil auladi lil walid sampean pegelak mausan seteja tahlil seteja pemausan Al-Qur'an maka selain ekir maki dak kepujuk dak keseteja almarhumin almarhumat abeli karing sepo kaula panjenengan bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ilih kala bentan pangurangi kencerna sampean tibi kepujuk tetilen-celen selamat ngangkat derajat dak kebang sepo sepora tusanah sampean andi kenceren tibi sebagai tabungan mentir sereng Allah ben taun ipa bisaah ben taun ipa sempatah untuk ala bagus ketika dintoh sehingga kaula ajunan ya ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala mun beni bi kanjeng Nabi ikibah mentir ikib Al-Qur'an mun beni ikib Al-Qur'an manter ekiba bi pujuk serem Allahumma amin ben seteja hadir senyumbang kota besi tak nyumbang keng hadir karena sampean make tak nyumbang kor hadir ni kepada ben senyumbang karena make kula dari Bengkalan datang kak kantor keng mun sampean tak datang pah kula ceramah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ring celau pah ngocak tak beres kok jadi sampean ni termasuk nyumbang raja makin sampean sehadir makin lebih ketimbang ken usim cenucunan sepaling nyaman mun kol 10 kol 11 bening ngaji apa ya tampeng keng demi mentingaki acara sampean hadir lakoh leso ta ikrena mantir Allah peteka hajat mantir Allah pelanceng umur sebarokah mantir Allah ki pada ke Mekah Madinah mari majer kak beni urusan majer urusan teka hajat kak nggih banyak orang soki kita ada pak ke Mekah banyak orang miskin tak le mulai di Mekah ilakan Roma ni Mekah ki artinya kor teka hajat makita andi pese insyaallah pada pak keleban baru kana pujuk serem ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah al-fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ni ka pahitu bentuk iki sejam langkung suara la ada ka iki la perap ya kemun pas sampai terus sakit deki aku bi beri ada maunya lagi mun pah aku bi beri maunya tanda ya kayak ngesen apa ke kabel lagi ikatori pah tutup oke aslinya compolok teman nutupan tukang buka ngedok gula pengajian roka tukang buka Fatihah dengan toh aja pun nutup dari pah tutup alhamdulillah.